on the proposed Gaut Divas Sapna Bharat Yatra, the Cabinet highlighted the protection given under the Article 371A to, among other things, to protect religious or social practices of the Nagas and Naga customary law in procedure. The Cabinet was apprised of the opposition voiced by various civil society organizations, political parties, etc. The Cabinet further decided that in the interest of maintenance of public order, that no permission be granted for the proposed yatra. Ami aru nakamis ekta duita koi dibo. Ita ahibole thaga guru mangsu nakhabole nakatobole itu kotha kobole ekta civil society group kohemati ahibo koise. Itu karone আজি কেবিনেটে আমি খান এটো কথা লগে কথা কৰিছে কেলে বিসি অর্গানাইজেশন সিভিল সোসাইটি আৰু ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি সব এটো ওপৰতে বেছি কমপ্লেইন আহা কাৰণে আমাৰ আজি কেবিনেটে কথা কৰেনে পাবলিক কোৱা নিচিনা এজ এ পাবলিক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এজ এ পাবলিক সার্ভেন্ট আমি খান বি কথাটো কবলৈ ওলাইছে ইটো কাৰণে আমি খান আৰ্টিকল 371A তে protection digine thaha nishna amakhan ki practice kore aise amakhan la papa baji laga parampara laga lote kotha kore aise kam kore aise aru amakhan la religious practice itu hisabte amakhan to bohibo takhan to naheli phal hobone ki society peace te shanti te thakibo karne koine aji itu kotha cabinet te pass kora kotha apri khan public logote itu kotha janai di ase. Thank you.